Shalom di hita damang dainang nani holongan nang sudi hita na ni hokop ni Tuhan Yesus Kristus saat mahita di tikion di persorata marhite jamita na di pasangan padita Herianto Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan giat marhite barita na uli na pinasahat wi lamtaba aka namar holongi roha lihata ini bata nang ditu hatta dang alani malonami mejamitahon namangina layan giat ma marhite sian na met na bui pinatupa bui gabi paso-pason di tonga-tonga ni pakkopasion dorang susah tita tu jamita jumulo hita martangiang dami ni debata na sumurung sian seluruh na roha ima mangaramuti hati-hati duhut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli jamita di Minggu Parjolo dung Trinitatis di tanggal 6 Juni tahun 2021 imana tersurat di Markus bidu tolu ayat 20 satro di ayat 35 ujahama tuhita barita nauli tapai hutiut ma di bagasan rohata dungi mulima ibana gabi rongo muse natoropi pola sudah nasida mangan jadi ubegia kasih solhotna Roma nasida mangalap ibana ainina nasida do naritik do ibana ia akasi boto surat nang tua sian huta Jerusalem di dokdo nasi budisot do ibana jala iduknya kasih budisido di panasahon lahu pabalihon aka sibulis jadi di joma nasida tu jolona marupa mama ibana madok tu nasida taga mumma pabalion di sibulisi donganna sibulis ai mulo marsalisi sada harajaon sama dirina dan nahot harajaoni jala mulo marsalisi dongan sabagas sama nasida dan nahot nasabagasi asa mulo hehe sibulisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dan terbain hot be ibana nalau sudah nama dan habongotan halak jauh ni ulu walam lau mangerapas ugasanna anggo sojumolo di ihoti ulu walangi dumpei asa terbuasa ugasanna si dudulo hatakon tarsesa penasa dosanya kajolma rodinasa ragam ni pangis sahiun nasida nadupak de mata anggo nama ngaleai ton di porbadiai dan daposa hasisaan ni nang ditiki sogot parotang dosa sisalingling nama ba ala didok nasida parto di nahodar do ibana dungi Roma inana do akka anggina jadi di luar nama nasida jongjong gabi disuruh ma nama jo ibana nahudul do natoropi humaliang ibana gabi di dokma dia lama do inang mudo akka anggim rodiaka ibotom diusoi doho alainin nama mangadusi nasida ise do goaron dainang jala ise do dohonan akka anggiku jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana din nama akka oddo dainang doho akka anggiku ai nama ngulahun lo melirohan dia bata ido anggiku ido ibotoku ido dainang ima sahatna kita saluhukna di pakkobasion ni Yesus
kudang do si tau non na dia dopi ibarat. Tentu dang murah HP memberitahu akka hasil tongani terlalu mobi memberitahu taringo hatani di mata. Di partike si sonari pe tentu kita kana posona akka barbarita na uli akka full timer akka barhalado nang seluhuna tahe hita napasahaton akka hatani di mata marite pakko basyota dang murah pe laho memberitahon nang songni laho pasahaton hasitongan nasiyan hatani debata ido nang nataida di bagasan turpukon adong tantangan bahkan rupani nanyadupan ni Yesus dia mai na berjulu si solho ni Yesus didok ibana naritik di hati Indonesia didok tidak waras. Ikut kita marupani. Ala rongom akan atau robi Roma dapat tu Yesus. Pola rupani Yesus do sisi ini sudah marsipangan mangan nasida. Bahkan ala menjaga akan si solho nai atik tung mengalubi nabi nani Yesus. Ido ubain na menjaga nasida. Tapi dah ngapa lah sitong nani ulau nasida. Ai nering do nani hatahon di Yesus. Nomor dua, mesti kasih foto surat. Ahli Taurat di hati desa di dok. Madok nasi boli sodo Yesus. Bahkan rupani dan alang rohani sida mandok Belzebul. Pangulu ni sibulis, pangulu ni setan ni di pangasahan Yesus di tengah-tengah ni ulon. Lau sido tutu perenungan mon nang dihita akan aposona. Nang dihita akan mangyuto Yesus nama beritahun taringot hasitongan asa taidama aladang murado mangulahon aka pakobesioni aka hasitongani anggiat semangat kita marhubas di tengah-tengah ni huriana. Yesus sendiri pe nunga dia dobi aka sisongani. Atau nang tahanguluhun sa turpo ijami taon parjolo idok matuhita nuain mangihutto Yesus ikos sadi jalarade mangadopi si taon. Si ihutton Kristus ikon adong udok majo di hati Indonesia harus punya dedikasi. Diririk rupani siang lapatan ni hata dedikasi pengorbanan untuk mencapai tujuan. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha manam tujuan mulia. Jadi odonang na dihirim ni Yesus. Para murid itu punya dedikasi yang tinggi. Adong dinasida sada sakat manang sada komitmen laho mengyutan ibadah ala tujuan ni Yesus, misi ni Yesus ikon pasahaton rupani berita hasitongan nasihat demata. Jala takasdo marhite turpukon dihirim Yesus do molo adong dinasida dia kasih siani dedikasi natibu tutubui manasida mengalusi aka suku-sukun bahkan tuduhan palsu, tuduhan yang tidak baik daripada ahli Taurat. Sada parsiajarna arga seturpu jamito dihita ahru tutu nama nuain tak adupi songon si huton Kristus ditongani bagasta ditongani ulota amanginang kita saluhna ahdu nuain nama tak adupi akan namoli ati tung nuain tak adupi di fitnah hita
bahkan didok naso sitong taringok dirita manang disegai ulauta manang diharhari akan adinggan nong tawain lan akan asing terpu jami tahun manogiok kita asa tapangi do bisuk siat tuhata anggiat boy tapatupa aka usaha manang sak nadinggan di tonga-tonga ni ulau taon di tonga-tonga ni ngulut taon anggiat rupani bui lam tarida aka parbui ni hasitongan na tau lapatan na mulu tujuat tado si uton Kristus jalan naing maka bersya Yesus si balua ikon radido hita manaon nang liat katantangan ni nguluang ikor radia mangaliutik ikor radia rupani hita mangaliun ngulut taon hibul tu tuhata taida maju diturpukon tekas do Yesus mangalusi marhiti habisuhan nasiar debata dia mai dia lusi Yesus donang akasi buton surati marhiti upamai didok Yesus songonon tagamun pabalion ni sibulis dengan nasibulis jadi didok muse mulu marsalisi sada harajaon sama dirina dang hot harajaoni jadi didok Yesus muse mulu marsalisi dengan sabagas sama nasida dang hot sabagasi jala didok Yesus muse dang mungkin hehe sibulis mangalo dirina ai mulu hehe sibulis mangalo dirina na manege dirina di bana disi los didok Yesus muse dang bui bomot tujabu ni ulu balang sojolo diihoti manang diikat ima ulu balangi baru pe dibuat ugasan intina HP neng dohonon itu hatta dan mungkin segaan di Yesus ulaon dan mungkin itu nang alus namar bizuk tuak kasih foto surasi dan mungkin segaan di Yesus pakion ni Yesus huaso ni Belzebul lahu patuduhon huaso jala dan mungkin benon ni Yesus sada perselisian ibana do debata di tonga-tonga ni ulon jala itu tutu songon parbuini jami tu hita saluhna amangina asar di hita menghargai ulautan akan dipiasah ni tuhata tuhita tutu tahiring do di tonga ni ngulut taon asaringgan ulautan alena pasti si bulisi ganu pahari do ikon ado bata si bulisi ganu tokid do ikon ado bata alani do dipangido hatan itu hata tu hitan wae asa ganu pahari tapasah ngulut taon mangido gugu siad dewata asa anggiat buhita patuh pahon ulauta no marga no muli tu tuhata asa talehum man asa gugu pikiran mangihutong Yesusi jadi posohat tamanginang hita saluhukna aka anggi penaribot sudi do hita dipakai di bata gabi ula-ulana aka natoras mo ay ana bui inang di batu pahamu di tongani keluargamu di bagasta aka naposo nuai ana bui di batu pa aka naposo muda-mudi di tonga-tonga ni ulaon di ngoluon di parsejaran nang dia ka cita-cita dipakai di bata do hita gabi ula-ula alani ikut setia hita setialah mengikut Yesus maka Yesus juga akan selalu menghargai kesetiaan yang kita miliki. Di hita selalu na marhite turpu jami taon di dokhatan itu hatta matu hita asa takas matutu di tonga-tonga ni ulota si ganupari
totong tapasahat komitmen minguluta mangihutton imana na barpudi ma marhiri turpu ijani ton unang marlea tabain Yesusi ido dosa naso tarasesa unang marlea unang tapake guarni Tuhan hatani debata berita nauli tu ulaon naso dengan ai dosa naso tarasesa doi molodo didok noeng diturupukon asa manangisi halak na mangaleai to di borbadia na mangaleai Yesus doi na mangaleai debata doi minggu sadarion manungguli tarengok minggu parjolo dong Trinitatis hasitulu sadauni di bata nata haprosiai sado dulu di bata di bagasan Yesus di bagasan todi porbadia atau mula sonido saya dau mata hina jahat dia ke ulaun na di pasa tu hata tu hita jala ido nang si hamulu honota ido diturupukon si solho ni Yesus ima namangulahon long ni rohani debata keluarga Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Jala ido asal nang merlea tuhatai ikon ulu do hita gabi si solhokna na ulu mangulahon lomoni rohani debata. Tapi ring ma diturpuko na manginang dido Yesus isi do guaru dainang isi do honon anggiku isi do honon ibotoku alusna na mangulahon lomoni rohani debata atong tasigati ma ngulutan wain nunga ola ni dia hita mangulahon lomoni rohani debata nunga ola ni dia au hita sudi mangulahon hatani debata masihol di berita naudi tutu tabiring mulut tahun turopado pihita mangulaon aka ulaon aka nariko di mulut ta nang parhuba si tarupani dok nasi tutu gumurangan do pihita mangulaon ulaon aka pakobasyon diragam ni profesi ta main disuku tuata do hita disuku tuang main tu hita saluhut na dia do gumurang taulahon lomon ni rohata do manang lomon ni rohani debata sayang giat ma lomon ni rohani debata na taulahon tutu ngatorop aka pangalahu si tiruon siak kita solomon si ihutton Kristus omanuain nama serga marhite turpo janiton awang inang tabangi dukugo asal bui hita mangulahon lomoni rohani debata nainggabi keluarga ni Yesus ita nainggabi keluarga ni Yesus au tiro tu hatta oloma uduk di hatani debata dan cukup pula porsi dan cukup pula martangiang dan cukup pula meringgas marminggu dan cukup pula ringgas digenuk para seorang marlapata do sudei alhe ikosaha do tuna mangulahon aka perbu ini nasa nata haporsiai haporsioni ikon marniula alanido di pengok Yesus keluarga Yesus bukan hanya yang dekat dengan Yesus bukan hanya yang pernah memanggil nama Yesus memanggil nama Tuhan bukan hanya orang-orang yang sering berjumpa dengan Yesus dalam doanya alai ise do si solho ni Yesus ima salhut halak nama ulahon lomoni rohani damang atong oma si hangulu honota si janitong asa takasma ikon ulong nadinggan ulaon nahina lomohon di debata hama taulahon diganup lakani
Nguluta. Unang taliyai Tuhani. Unang taliyai di bata Jesus do tot di perubadia. Dia ke perdalanan ni. Nguluta. Oleh marsangak maibana. Ta puji Tuhan ta. Unang gawe marlea ibana. Marhite ulota. Marhite pikirata. Marhite sakapta. Aita kasdo. Halak na mangaleai di bata. Mangaleai Jesus. Mangaleai tot di porbadia. Dosa naso tarasesa doi. Ini pos rohata pangenak. Mari tinggal luta si kanupare. Saya tahasi holi ma. Lomoni rohani di bata. Taulahun ma. Sian rumang namitmet. Sahat tunabalga. Asa anggiat. Lam tarpasu-pasu. Nguluta. Amin. Martangiat kita. Mau lihat Tuhan di barita nauli nakutangiyok kami. Ajari mahami. Gabi halak. Natotong pasahaton mulu nami tuadupanmu. Unang marlea hubay kami ho Tuhan marhiti ulong nami. Alay marsangat maho Tuhan. Asiroham perbisuhi kami. As anggiat di ngulu nami si kanupari. Takas Tuhan. Hu pasidik kami. Akatahi ni si bulis. Nabui manigai. Akka lomoni roham. Tuhan perbisuhi kami. Pergugui kami. Asa setia kami totong Tuhan. Asa ulu kami pasahaton mulu nami on hibul kedepan. Ajari kami Tuhan. Merniula. Ngalakka di ngulu nami on. Di bagasan uduk dop seret di roha. Saat di huma ngulu nami Tuhan. Marhiti Kristus Tuhan nami. Amin.